Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हफ्ते के दिन 4 दुआएं पढ़ो, बड़ी से बड़ी हाजत पूरी होगी, हर तरह की परेशानी ख़त्म होगी। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको 4 ऐसी दुआएं सिखाने वाला हूं जिन्हें आपने आज हफ्ते के दिन पढ़ना है। इंशाअल्लाह आपकी जो भी परेशानियां होंगी अल्लाह पाक ख़त्म फरमाएगा, आपकी जो भी हाजतें होंगी अल्लाह पाक पूरी फरमाएगा। ये 4 दुआएं ऐसी हैं जो कि बहुत ही मकबूल हैं, अल्लाह के यहाँ कबूलियत का दर्जा रखती हैं। ये दुआएं पढ़ने से अल्लाह पाक की रज़ा हासिल होती है और अल्लाह पाक अपने बंदे से खुश होकर उसकी मुश्किलात का हल फरमा देता है। रिस्क की तंगी हो तो ख़त्म फरमा देता है, ज़िंदगी में परेशानियां हों तो अल्लाह पाक उन्हें दूर कर देता है। आप ख़ुद भी ये 4 दुआएं आज के दिन पढ़िएगा और दूसरों तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि दूसरे भी फ़ायदा उठाएं और अपने मसाइल हल करवाएं। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आपने ये दुआ पढ़नी है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये कलमा तय्यबा है, इसे आपने 3 मरतबा पढ़ना है। दूसरे नंबर पर या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ, इसे आपने 12 मरतबा पढ़ना है। इसके बाद तीसरे नंबर पर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। कलमा शहादत को आपने 10 मरतबा पढ़ना है और इसके बाद आपने ये कलिमात पढ़ने हैं, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, या हन्नानु या मन्नानु या हल्लल मुश्किलात, रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर, या हफीज़ु या हफीज़ु या रक़ीबु या मुजीबु या अल्लाहु या अल्लाह, या अल्लाहु या फत्ताहु या खालिकु या क़ाबिदु या मालिकु या बासितु या रज़्ज़ाक़ु या अलीम, या अलीमु या हलीमु या करीमु या खालिकु या बारिउ या मुसव्विरु, या अल्लाहु या हय्यु या क़य्यूम बिहक़्क़ि फसयक्फ़ीकहुमुल्लाहु व हुवस्समीउल अलीम, या ज़ल जलालि वल इक्राम, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ, या अल्लाहु या रहमानु या रहीम, या अज़ीज़ु या जब्बारु या मुतकब्बिरु, या मुसब्बिबल अस्बाबि या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्रि व मिन अज़ाबिन नार व मिन फितनतिल महया वल ममात व मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल। बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा अंत रब्बी ला इलाहा इल्ला अंत अलैक ला इलाहा इल्ला अंत अलैक तवक्कलतु व अंत रब्बुल अर्शिल अज़ीम। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्तअना, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, रब्बना इन्नना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना व क़िना अज़ाबन नार, रब्बना स्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्न अज़ाबहा कान गरामा, रब्बना अलैका तवक्कलना व इलैका अनबना व इलैकल मसीर, रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिह
ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان الغني العظيم، سبحان العلي الأعلى سبحانه وتعالى، سبحان القائم الدائم، سبحان الحي القيوم، سبحان الحي الذي لا يموت. رب اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب غيرك. أستغفر الله ربي وارحمني فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. لا إله إلا الله سبحان الرحمن الرحيم، سبحان رب العالمين، سبحان الجبار المتكبر. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحانه وتبارك الله رب العرش الكريم. سبحان الملك القدوس، سبحان الله رب العرش العظيم، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. يا وهاب هب لي من نعمة الدنيا والآخرة إنك أنت الوهاب. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. يا حي يا قيوم، يا حي لا يموت، يا حي لا إله إلا أنت، يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين. يا حنان يا منان يا حل المشكلات، ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. يا حفيظ يا حفيظ يا رقيب يا مجيب، يا الله يا الله يا الله، يا فتاح يا خالق يا قابض يا مالك يا باسط يا باسط يا رزاق يا عليم يا عليم يا حليم يا كريم يا خالق يا بارئ يا مصور. يا الله يا حي يا قيوم بحق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا الله يا رحمن يا رحيم، يا عزيز يا جبار يا متكبر، يا مسبب الأسباب يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. بسم الله. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم.
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحان الغني العظيم سبحان العلي الأعلى سبحانه وتعالى سبحان القائم الدائم سبحان الحي القيوم سبحان الحي الذي لا يموت رب اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب غيرك أستغفر الله ربي وارحمني فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا لا إله إلا الله سبحان الرحمن الرحيم سبحان رب العالمين سبحان الجبار المتكبر رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحانه وتبارك الله رب العرش الكريم سبحان الملك القدوس سبحان الله رب العرش العظيم سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته يا وهاب هب لي من نعمة الدنيا والآخرة إنك أنت الوهاب الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز يا حي يا قيوم يا حي لا يموت يا حي لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون
هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ پیارے دوستو، آپ نے ان تمام دعاؤں کو ایک مرتبہ پڑھنا ہے۔ جو شخص بھی آج کے دن ان دعاؤں کو پڑھے گا، اللہ پاک اس کی مشکلات کو حل کر دے گا، اللہ پاک اس کے مسائل کو حل کر دے گا، اللہ پاک اس کی زندگی میں اپنا فضل